الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين وبعد. السلام عليكم يا إخوتي في الدين. mbade aslamew an sindilen ko ni Allahu ta'ala to barka may ani an solilen ko alaka kiraka ni o Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ambi aw foni aslameya foliye ani kelenya foliye ani kanu foliye ni odeye assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mbade ni an bora insa an kunye lahidu min di nyoma insha Allah anga jofen flana labana ni oye islameya seli islameya la seli ye munye jon de kanga seli ke seli yere tanya ni munte adona islameya la chugodi jon kanga ke abinye chugodi ntlala seli la nyere dara la nga seli minena skata la o sharti uye joliye aywa ni ala sona kunyo laydu di awma ambo de ka halbi ni nye o jofen sabana ye seli jofen sabana anya fuye anga seli jofen flana labanna ka fo insha Allah seli baga donne ko ani dine donjogo donne ko ani laydu mimbi di ala maka keslame o bedile ko ema jofen flana kononana seli jofen flana na otmana ango sisa amina laje sidna ali ye fem minun fo astaghfirullah ka fo istighfar were ninde ayo anya fiye amina dima insha Allah anga jo fin sabanana insha Allah nga kom wati koron kama ambi o haketo nyini ke am badun fe insha Allah ubina allame seli jofen warala kakafo alaka dememma tuma mina doko sidna ali ma ko astaghfirullah ni sidna ali ko ma ko tari bado mo min kakani astaghfirullah foli yawa ibado fe hake min ganga dafa astaghfirullah folola yani ka fo o insha Allah amino di ama anga seli nyefe jofen dola kakafo alaka dememma o tuma na amba nyini ni zanga ina insha Allah katamani seli yere seli chugo minuna kasoro antlala kaba ka dima seli yere minun kaka nayo foriye akaganga ke minun fe o be foriye jofen foloni flanana otmana anfleni ye seli jofen sabanandela bo otmana amadogo ela o jofen flain konnana ka fo alakra sallallahu alaihi wasallam aye seli nyefo islamew ye me aye fen fo minun bi seli chen minun ba to selite seliba yere fiew alakira sallallahu alaihi wasallam amodu kwana ka kuma ukono otumana sellaw abi wajibiya aka nan nyine fenko ni selikera fenmanye ni selikera fembaye femba mi feni mi mbise ka chen o feni ka bo o fembaye otumana alakira ma do wana bukhari kono muslimu kono abu daudu kono Tirmizi kono alakira ka hadisa wili bal nana kitabula ani ala yere ma dugana ka Qur'an kono fiew ka fo seli adabo kun ye jogo nyani nga fembe samba keme seli fengelem se ka abekien ka beke zero ka soro ala kun ya minere bo o yere ala ye mi minere bo mo minga seli minena ani minga seli ma mine oywa tumado obseka ke gundo ye mo chama mbolo sella ulanga a wuli bali be ni ala sona anga seli jose ona mino dima bo otmana seli yere kele nyuma minene ka samba ke meka ka seli a seli be ka mine wale kelembe walma ko kele ko do ke ko kelembe o betchen ko seli be ke fuye o dogolente ala ka hadisa wala o dogolente Allah ta'ala ka Qur'an aya o kono otmana ni fembade on aka mi famu yani aka afo seli nimbi seli chen aka nga sira odenye ko labe kosebe seli nye done kofe aka na somble aka seli ka chen sabo mbika ka seli mbi seli ke choko don mbi seli chen ni to don ani ti seli don abeka ka nyindu mbi seli chen ala na ka kraye a bange anye
wili balu la o ye jumɛn o de ye tɔɲɔni ye ani jurumu walew o tɛ seli to ye abada mais alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a k'a dɔn aw selilaw aw silamɛw aw muminuw inna al-abda la yaqzifu luqmatan min al-harami fi jawfihi ما يتقبل ما يتقبل منه عمل 40 يوما كو على كراكو صلى الله عليه وسلم كو جونك لوما يكلن كما حرام لوما يكلن جنينا سلام نيما في على بيت لبناني كونو يه اتي نيما سبي ابدا ni sara o tile 40 kono irita janame kono kasoro ibi seli ibi shun ibi jakabo ibi hijike islamere sabu islamere ya donga uvoka leidu takaddu nga logama ya kele haramu logama ya kele ngama ala kira ko ala bitle binani blas lame nyumaye kwa yituku ka haramu logama ya kele ndu ala ti nyuma zeba ya otle binani bekono bo otumana ni o haramu logama ya kele a logama ya fladu bo mimi balo haramu yara ladu otumana mbadin abi wajibi yanga anga ni nyoro de famu ya nanga gringa da selika anga nan nyine mimbi seli chenko nyote amike nafigu de kafiri dunga kusa nafigi sabu ibi gringa da selika ki yira mokola misriti seliko ki yira mokola hejitala otita inyinama ki yira mokola jagabolo oti wuli inyinama ki yira mokola sungolo shuna oti wuli inyinama ki yira mokola kasoro fɛn min bɛ se ka nin bɛɛ tiɲɛ ni o ye jogow ye olu dun fɔri ye ka kira fɛ kira min ye seli ni sun f'u ye bon i dɛsɛra o la mais min bɛ kɛ ni mɔgɔw ɲɛ b'o la i nɔrɔl'o la kuranɛ olu de wele ko nafigiw o tuma na selila o n baden a bɛ wajibiya an kan an ka se k'o de faamu fɔlɔ seli tɛ seli kun de ko don bon seli kun tɛ fosi ye jogo ɲɛni kɔ ala min ta ye seli ye a y'o de fɔ a la o tuma na n badenw a kana ɲinɛ fiyewu ko an bɛ diinɛ dɔ de la diinɛ tigi ye sariti dɔw de bila a ka diinɛ na n'i y'o tiɲɛ i t'a la an kana ɲinɛ o kɔ bon o tuma na sa n'o faamuna alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ o silamɛ silamɛ ɲuman mumin n'i ye dulɔki san dɔrɔmɛ 10 ka sɔrɔ dɔrɔmɛ bi dulɔki in dɔrɔmɛ 10 na o dɔrɔmɛ t'i halala ye i y'o namara de dɔrɔmɛ 1 namaralen b'i ka dɔrɔmɛ 10 in na k'o do dulɔki la kira ko fo ka t'o dulɔki bɔ i taya la ala t'i ka bato minɛ ni ala kira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam dɔnnibaw tulo b'a la karamɔgɔw tulo b'a la ayiwa o tuma na sɔsɔli kɛli a la o bɛ bɛn kojugu nka sɔsɔli tɛ ɲɔgɔn faamu de don ni fɛn sɔrɔla a la min tɛ tiɲɛ ye a bɛ wajibiya silamɛ karamɔgɔw de kan u k'u ka kalanden kunnafoni ko nin tɛ tiɲɛ o tuma na an bɛ jɛ ka diinɛ dilan silamɛw bɛ fani bala de ni fani baya bɔra silamɛya la dɔrɔn kafiriya de nana kuranɛ ko tɛ alakira ko tɛ o tuma na n badenw alakira y'a bange a ka hadisa wuli bali bɛɛ la dulɔki o dulɔki n'a yeri kan na ni dɔrɔmɛ 1 namaralen b'a la ala t'i ka bato minɛ abada o tuma na yanni i ka girin ko seli fo i ka girin de ko seli labɛnw a ka sɔrɔ i bɛ min dun i ta don a ka sɔrɔ min b'i kan na i halala don a ka sɔrɔ i dusukun saniyalen don ka taa ala yɛrɛ ma hasidi t'i ye nafigi t'i ye bɛzɔngɔnɲɔ t'i ye dabalijugukɛla t'i ye maakɔrɔfɔla t'i ye nin zi ka seli ti daga ala ma daga ninnu zi ka seli sabu ala ye seli di mumin de ma mumin tɛ hasidi ye alakira ko ten mumin tɛ nafigi ye alakira ko ten mumin tɛ silamɛ janfala ye alakira ko ten mumin t'a ɲɔna muso jɛnɛya alakira ko ten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam o tuma na n bade ni i mago b'a tɔ la sa i bɛ se ka i dɛn ni nka an ka seli jɔfɛn fɔlɔ ni filanan ɲini insha Allah i bɛna a tɔ walanwalalen sɔrɔ o la walanwala cogo la ka fɔ ala ka dɛmɛ ma ani ala ka diɲɛ ma insha Allah fɔ e bɛna faamu e bɛna dɔn a ko in bɛ cogo min na ni ala sɔnna a ma o la dun n badenw yanni an k'a fɔ ko seli ye mun ye an b'a fɔ ko seliji ye mun ye seli tɛ ɲɛ ni o min ɲɛdɔn tɛ o tuma na ni an ye seliji ɲininkali kɛ seliji kan ka ta tacogo jumɛn na mun fɔra saritiw la a fari da ye mun de ye mun b'a tiɲɛ de mun b'a ɲɛ de
ni ma mun k'a la seliji tɛ de a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na tari na seliji ɲuman yɛrɛ ta o tuma na seli ɲɛbila ye o min ye o tuma na n badenw o la sa a bɛ fɔ o de ma ko seliji faridaw o tuma na yan'an ka se seliji tacogo farida ma seliji bɛ ta ni ji min ye o ye ji jumɛn yɛrɛ ye a silamɛ ɲuman o n'i bɛ fɛ ka seliji ta i ka kira ka kuma na n'o ye muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i bɛ ji de ɲini ji min ka sani letikɔlɔ ma k'a la sukaro ma k'a la a kasa ma yɛlɛmɛ ni bo kasa ye a kasa bɛ ji yɛrɛ kasaya la kelen a filanan a diya ma changer o kɔrɔ ye aw ko a gu o ma changer a ka sɔrɔ n'i y'a da i nɛn na sukaro diya t'a la kɔgɔ diya t'a la jala kunnaya t'a la a ka sɔrɔ ji yɛrɛ diya de b'a la ji yɛrɛ kasa de b'a la o ka sɔrɔ fana ji yɛrɛ couleur de b'a la ni ji couleur changera ka bɔ ala ka dacogo la a tɛ se ka kɛ ka seliji ta bilen a tɛ se ka kɛ ka janaba fana ko bilen ni ji diya changera ka kɛ sukaroma ye walima kɔgɔma ye walima kunnama ye ni aw ka bolola baara kɛ fɛn dɔ nɔ ye seliji tɛ se ka ta o la bilen mais ni o y'a sɔrɔ ji bɛ dugukolo min kan o dugukolo yɛrɛ de ka di o ja de yɛlɛmɛna ji fɛ seliji bɛ se ka ta a la n'a sɔrɔla ji bɛ dugukolo min na o dugukolo couleur yɛrɛ de bɛ ji couleur changer seliji bɛ se ka ta a la a ka sɔrɔ dɔrɔn a couleur a n'a diya a n'a kasa a ka sɔrɔ o ma yɛlɛmɛ ni aw ka baarakɛ fɛn dɔ de nɔ ye o tuma na n'o kɛra dun o ye ji sanuman ye i bɛ sɔrɔ k'o ta ka sɔrɔ ka na n'o ye seliji tali bɛna daminɛ i fɛ o de la sa sabu a tɛ ɲɛ ji sanuman min kɔ o sɔrɔla ka ban a couleur ma yɛlɛmɛ a kasa ma yɛlɛmɛ a diya ma yɛlɛmɛ o tuma na n bali i bɛ n'i sigi sa ko i b'o seliji yɛrɛ mun ta seli tɛ ɲɛ n'o min tɛ seliji farida ye joli ye de ala ko i ka seliji ta tacogo jumɛn ni jumɛn na ko n'i m'o kɛ i ka seliji man ɲi de fara'idul wudu'i wa sunanihi wa fadailihi fa amma fara'idul wudu'i fa sab'atun an-niyyah عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك فهذه السبعة لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل الشعر لحيتك إن كان شعر اللحية خفيفا تظهر البشرة تحتها وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلخل أصابعك على المشهور مبدون سلجي فريدا مني واجب يليدو سلجي تباكا o de fɔlɔ fɔlɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn farida 7 ma seliji tɛ ɲɛ abada f'i ka ŋaniya siri i sigilen k'a fɔ ala ne bɛna seliji ta i ka n saniya ka bɔ nɔgɔ fitinin na i ka n saniya ka bɔ ni ɲɛgɛnɛ don ɲɛgɛnɛ nɔgɔ la walima bo nɔgɔ la walima nɔgɔ wɛrɛ la min t'o ye o tuma na ala i ka n saniya ka bɔ nɔgɔ fitinin na mun na ale ye nɔgɔ fitinin ye parce que janaba ye nɔgɔba ye bon seliji bɛ ta nɔgɔ minnu na janaba ka bon o ye o tuma na i b'a fɔ ala n filɛ ka seliji ta e ala de ye ni e ka yamaru labatoli ye ala n b'a ɲini fɛ i ka n saniya ka sɔn ka n ka seliji in minɛ n bolo i b'o ŋaniya siri nka tuma caman kitabutigiw b'a f'i ye ko o ŋaniya ka ɲi de tuma min na i bɛ nin ɲɛda ko nka n'i y'a siri ka sɔrɔ ɲɛda ko yɔrɔ tɛ kabini y'i sigi ji kunna i y'a ŋaniya ka sɔrɔ k'a daminɛ a bɛɛ ka kan mais en tout cas kɔni fo i ka ŋaniya de siri ko n filɛ ka seliji ta n'i m'o kɛ i ka seliji tiɲɛna bon a kɔrɔ tɛ sabu mɔgɔw dɔw bɛ yen olu ko est ce que mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ a ŋaniya t'i kɔnɔ wa o kɔrɔ ye di n'i wulila ka tasale ta sisan fo i bɛna seliji ta ka seli est ce que seliji ŋaniya de m'i wuli ka tasale ta o ŋaniya de y'i wuli ka tasale ta mais o ŋaniya tɛ foyi nafa n'i y'a ta n'o ŋaniya ye i ka seliji man ɲi jango i ka seli ni seliji tiɲɛna seli tɛ se ka ɲɛ bon o tuma na i ye tasale ta ni seliji ŋaniya yɛrɛ de ye nka i sigilen kɔ
yani ki tege ko walma tege ko le en tout cas seliji kɔnɔna na f'i k'a jira ala de ala filɛ ka seliji ta ala de ye ka yamaru labatoli kama ala kan saniya ka bɔ nɔgɔ fitininin na f'i ko ŋaniya siri n'a ka di i b'a fɔ i dala ngo ma wajibiya k'a miiri kɔnɔ sabati la dɔrɔn o tuma na n'i y'a fɔ i dala o fana tɛ kojugu ye o tuma na nka n'o ma kɛ dun i ka seliji tiɲɛna wa ghaslul washi ɲɛda koli o ye wajibi ye nka n'i y'a ye farida ye n'i m'o kɛ seliji tiɲɛna n'i m'i ɲɛ ko seliji tiɲɛna ka tɛgɛ fila fana ko ka n'a da i nɔngɔnkuru la k'i tɛgɛ ko ka na i nɔngɔnkuru la n'i m'o kɛ seliji tiɲɛna ani kunkolo masali n'i m'o kɛ seliji tiɲɛna ani sen fila koli ka da alikabakuru la n'i m'o kɛ seliji tiɲɛna ani k'a teliya ani k'a tereke ka i teliya n'a ye o kɔrɔ ye i kana seliji dabila ka naganaga baro dɔ daminɛ dɔ fɛ fɔlɔ walima i tɛgɛ kolen kɔ k'a fɔ a ye banugunin da ka di yan na n k'o ɲimi fɔlɔ ka tɛmɛ ni n ka seliji ye o n'a ɲɔgɔnnaw en tout cas i kana foyi d'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ walew la i k'a dada ɲɔgɔn kan ni teliya ye o tuma na ani terikeli fana ye fo a ka terike de n'a ma terike seliji man ɲi i b'i ɲɛ terike i b'i sen terike ni kelen tiɲɛna na i ka seliji tiɲɛna parce que n'i ɲinɛna damuguri kɔ seliji la tuma dɔw la o tɛ se ka seliji tiɲɛ parce que o tɛ farida ye ka ji don i nun na n'i ɲinɛna o kɔ tuma dɔw la o tɛ seliji tiɲɛ parce que o tɛ farida ye ka ji fiyɛ ka bɔ i nun na n'i ɲinɛna o kɔ i m'a dabɔ a kama fo i ɲinɛna a kɔ de tuma dɔ o tɛ seliji tiɲɛ parce que farida tɛ bɛn olu de bi wele an bɛna se o fana ma an bɛna o détail d'i ma o ye mun de ye seliji la o tuma na i ka seliji farida de jatelen ye nin ye nin fɛn 7 in ni kelen kɔni ɲinɛna o kɔ nin na dɔrɔn dilancogo si t'a la i ka seliji tiɲɛna a fɔlɔ ye jumɛn ye ŋaniya sirili ko n bɛna seliji ta i tɛgɛ fila koli ka n'a dan o tuma na i nɔngɔnkuru la k'i kunkolo masaha ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ k'i sen fila ko ka n'a da ko a ɲɛkuru la ani ka a dada ɲɔgɔn kan ani k'a tereke o min fɔra i ye o 7 in ka fɔ ɲɛda koli ma o tuma na o 7 min jateli ye sisan o de ye seliji farida ye ni kelen tiɲɛna na o ye ka seliji tiɲɛni ye dilancogo si t'a la seliji tiɲɛna i bɛ segin a kan kɔ o tuma na n badenw ko n'o y'a sɔrɔ i ye bozi caman tigi ye dun a ɲinini don i fɛ tuma min na i b'i ɲɛ ko i ɲɛda kotɔ n'o y'a sɔrɔ i bozi man ca i bozi ka dɔgɔ fɔ i bonbo wolo yɔrɔ dɔw b'i ye i bozi la c'est-à-dire i bozi man ca fo i bonbo sogo b'i ye bozi dɔgɔya fɛ o tuma na a bɛ ɲini fɛ i kɛtɔ k'i ɲɛda ko i k'i bolo kɛ k'i bonbo terike kosɛbɛ nka n'o y'a sɔrɔ bonbonsiba don a kelen bɛ ka i sogo yɔrɔ bɛɛ datugu o tuma na a tɛ wajibiya i k'a fɔ i b'i bolo don i bonbon sogo nɔfɛ i bonbo si jukɔrɔ o tuma na n badenw ni nin fɔli minnu kɛra i ye sisan n'i y'o faamu seliji faridaw la o tuma na seliji yɛrɛ sunna n'a bɛ fɔ o ma ko sunanul wudu dɔw ko 7 k'o fana ye 7 ye dɔw ko 8 don a sunna mais a 7 n'a 8 a bɛɛ de ye kelen ye n bɛ tila k'o yɔrɔ walawala i ye k'a fɔ sariya la ninnu ni ninnu ta tɛ kelen ye o tɛ farali ɲɔgɔnya ye o tɛ foyi ye o ye min ye mɔgɔw ka faamu kɛcogo de ma kɛ kelen ye dɔ bɛ se ka fɛn 4 tila k'a kɛ 6 ye dɔ bɛ se k'a kɛ 8 ye dɔ bɛ se ka a fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ k'a bɔ 4 yɛrɛ la k'a kɛ 3 ye mais ka sɔrɔ n'i y'u lajɛ min ko 8 don min ko 3 don min y'a kɛ 4 ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ta ye fɛn kelen de ye dɔrɔn de tilali kɛcogo o de y'a kɛ o tuma na fɔnkɔɲɔgɔnya fosi tɛ an ka nin diinɛ in kɔnɔ min tɔgɔ ye silamɛya a ala ye ala kelen ye a kira ye muhamadu ye wa maa wɛrɛ ta t'a la bilen o tuma na n badenw seliji sunna 7 tuma dɔ u b'a fɔ o don sɔsɔli t'a la tuma dɔ u b'a fɔ 8 don sɔsɔli t'a la 8 n'a 7 bɛɛ ka kan n bɛna a yɔrɔ walawala i ye sisan a fɔlɔ ye jumɛn ghaslul yadayni
k'i tɛgɛ fila ko ka na i kɔ a ɲɛkuru la ani k'i da muguri i n'a fɔ ko a ɲɛkuru de ye bolo tɛgɛ furanin bi dan yɔrɔ min na n'i y'i bolo kuru i bolo kurunin bi dan yɔrɔ min na o tuma na o de ye tɛgɛ fura yɛrɛ ye o tuma na o koli o de ye sunna ye a fɔlɔ y'o ye ani tɛgɛ fila koli ka sɔrɔ ka n'i kɔ a ɲɛkuru in na ka sɔrɔ i m'a don minɛn kɔnɔ fɔlɔ k'i tɛgɛ ko k'a dan i kɔ a ɲɛkuru la siɲɛ 3 o ye sunna ye hali siɲɛ 1 o ye sunna ye k'i tɛgɛ ko ka dan i kɔ a ɲɛkuru la o tuma na n badenw ani k'i da muguri ka ji k'i da kɔnɔ k'i da kucukucu o ye sunna ye o tɛ farida ye ayiwa ani ka ji don i nun na o ye sunna ye ka ji fiyɛ ka bɔ i nun kɔnɔ o ye sunna ye ani ka kunkolo koli n'i ye i bolo kɛ ka i kunkolo masaya ka taa kɔfɛ o ye farida ye i b'a natili min kɛ ɲɛfɛ o ye sunna ye n'i y'i bolo dan n'a ye kɔfɛ ten hali n'i ma segin ka na n'a ye ɲɛfɛ i ka seliji ka ɲi nka i bɛ segili min kɛ ka na n'a ye ɲɛfɛ a bɛ fɔ o ma ko sunna o tuma na o kɔfɛ dun ani tulo fila koli i tulo fila koli o ye sunna ye k'a kɛnɛmana ko k'a sokɔnɔna ko o ye sunna ye ani ka ji kurakuraya u fila koli ye o kɔrɔ ye n'i ye i tɛgɛ ko ka na i nɔngɔnkuru la ni ji min ye o tuma na walima n'i ye ji min kɛ k'i kunkolo salo ka na kɔfɛ ka tila k'a salo ka na ɲɛfɛ k'o ji tɔ kɛ k'i tulo saniya o bi bɛn mɛ ka tila ka ji kɛ kurakura ye tuguni ka na fila jɔsi ka i bolo don ji kura la tulo kama o de ye sunna ye tulo koli ye sunna ye k'i bolo don ji la kunkolo masayali ji k'o to ye ka tila k'i bolo don ji la tulo yɛrɛ kama o tuma na o ye sunna fana ye tulo koli ye sunna ye a kɔnɔna n'a kɛnɛmana o bɛɛ ye sunna ye k'i bolo don ji la a dama kama tuguni o fana ye sunna ye o tuma na n badenw ka faridaw tugu ɲɔgɔn na ala ko n'i bi seliji ta i ka i bolo ko ka na i nɔngɔnkuru la ninnu min ni ala y'o f'i ye olu dadali ɲɔgɔn kan ani kunkolo masayali ka na se sen ma ala ye min bila min ɲɛ k'o bila o ɲɛ ka na ko o fana ye sunna ye o kɔrɔ ye di komi a fɔra ko ala ko ka i kunkolo ko i tɛgɛ bi ko i ɲɛda bi ko i sen bi ko o bɛɛ ye farida ye o tuma na ni mɔgɔ min fɔlɔla i sen yɛrɛ koli la dun o t'a tiɲɛ janko ala ye fɛn hakɛ min fɔ o ka ko bɛɛ o tuma na ka fɔlɔ ala ka farida ala ye min kɛ farida fɔlɔ ye ka min kɛ filanan ye ka min kɛ sabanan ye i ka o faridaw bɛɛ dada ɲɔgɔn kan kelen kelen o tuma na komi ala y'a cité i ye cogo min na i yɛrɛ k'a dada ɲɔgɔn kan ten o ye sunna ye o tuma na o de ye a seekin jatelen y'i ye sisan tulo kɔnɔna n'a kɛnɛmana koli o ye sunna ye ji kurakurayali k'u ko o ye sunna ye o tuma na kɛnɛmana ni sokɔnɔna tulo la ale ye a tila ye de o tuma na ale ta kɛra seekin ye mɛ n'a ka di i b'a fɔ ko tulo koli o tuma na a banna o b'a kɛ 7 ye a kɛnɛmana a n'a sokɔnɔna o de y'a kɛ seekin o tuma na ni mɔgɔ min ko tulo koli i ye kɛnɛmana fɔ i ma sokɔnɔna fɔ o bɛɛ ye tulo koli de ye o tuma na a ka ca la olu de ye 7tigi o tuma na o b'a yirila ko jate in bɛɛ ye kelen ye tila cogo dɔrɔn de e m'o faamu o tuma na n badenw nin ye seliji farida ye nin ye seliji sunna ye o tuma na sa nka n'i bɛ seliji ta k'a fɔ bisimilahi o ye pusamandiya fɛn ye i bɛ baraji sɔrɔ o la nka o tɛ wajibi ye sunna tɛ seliji tatɔ k'a fɔ bisimilahi o tɛ wajibi ye o tɛ sunna ye nka a kanunin don a bɛ dɔ fara i ka baraji kan o tuma na ka ji fana dɔgɔya n'i bɛna seliji ta o tɛ wajibi ye o tɛ sunna ye nka o kanunen fana don n'i y'o kɛ i b'o baraji sɔrɔ o tuma na n badenw k'i sigi yɔrɔ sanimana k'i yɔrɔ janya nɔgɔ la ka yɔrɔ ɲuman ɲini seliji tatɔ o tɛ wajibi ye o tɛ sunna ye n'i y'o kɛ i b'o baraji sɔrɔ o tuma na ka minɛn bila i kiniyanfan fɛ n'i bɛ seliji ta o tɛ wajibi ye o tɛ sunna ye n'i y'o kɛ i b'o baraji sɔrɔ n'a sɔrɔla minɛn dayɛlɛlen don o tuma na koliko filanan o tɛ wajibi ye koliko sabanan o tɛ wajibi ye sunna tɛ n'a ka di i ye i b'a kɛ n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'a ka di i bɛ se k'i tɛgɛ ko siɲɛ 1
k'i ɲɛ ko siɲɛ kelen ka i nu ko siɲɛ kelen k'i tɛgɛ ko siɲɛ kelen k'i sen ko a banna mais ka segin a ka siɲɛ 2 ani 3 k'i tɛgɛ ko siɲɛ 3 k'i ɲɛ ko siɲɛ 3 k'i tulo ko siɲɛ kelen k'i kunkolo masaya siɲɛ kelen o tuma na 3 yɔrɔ minnu bɛ seliji la ka i y'a kɛ 2 ye o i y'a kɛ 3 ye o si tɛ wajibi ye o si tɛ sunna ye kelen kelen o de ye wajibi ye o tuma na n'i y'a kɛ 2 ye dun i b'o baraji sɔrɔ n'i y'a kɛ 3 ye dun i b'o baraji sɔrɔ ngo tɛ farida ye sunna tɛ kanuma fɛn dɔw de don samandiya fɛn dɔw n'i y'a kɛ 3 ye walima 2 ye a baraji bɛ fari i ka seliji kan n badenw o kɔfɛ dun k'a daminɛ n'i bi seliji ta n'i b'i kunkolo masaya sisan k'a daminɛ i kunkolo sibɔyɔrɔ la k'a masaya ka taa kɔfɛ o fana tɛ wajibi ye hali n'i y'a daminɛ kɔfɛ ka na n'a ye ɲɛfɛ o bɛɛ bi bɛn nka k'a daminɛ ɲɛfɛ ka taa n'a ye kɔfɛ o de kanuna k'a daminɛ i kunkolo sibɔyɔrɔ la ka taa n'a ye kɔfɛ o ye kanumafɛn de ye o tuma na o kɔfɛ yanni n'i bɛna seliji ta ka gɛsɛ ɲimi o tɛ farida ye o tɛ sunna ye o fana ye samandiya fɛn dɔ ye n'i y'o kɛ i b'o baraji sɔrɔ seliji ta o ta ka gɛsɛ ɲimi o tuma na a ka ca la kira tun b'a kɛ kosɛbɛ nka farida tɛ sunna tɛ a bɛ fadailiw de la n'i y'a kɛ samandiya fɛn dɔ don i b'a baraji sɔrɔ ka fara i ka seliji baraji kan o tuma na n badenw nin de ye seliji farida ye nin de ye seliji sunna ye nin de ye seliji fadailu ye olu fɔlen y'i ye nin ye ni aw ko ma ko dɔw ko a tɔgɔ ye di sunna farida ni sunna ani mustahabu mustahabu o de ye fadailu ye o tuma na fɛn minnu kanunen don o kɔrɔ ye fɛn samanjiw don n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ o tuma na n badenw seliji tacogo faamuna seliji yɛrɛ tara seliji ɲɛna a ka kan ni ji min ye o fɔri ye a ka kan ka ta tacogo minnu na ni min tɛ n'a ti ɲɛ o fɔri ye a sunna fɔri ye a musabu fɔri ye o tuma na sisan seliji banna mun bɛna kɛ sisan seli yɛrɛ bɛna daminɛ sa shurutu salat وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة فأما شروط وجوبها فخمسة الإسلام والبلوغ والعقل والدخول وقت الصلاة وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ سلي يرى الشرطي سلي ترى نينا سلي يرى الشرطي جليدي شرطي واجب لي منهم بسلة نسلي جنينا سلي تسكا كفيو فو شرطي فنكا دفا سلي لالا سلة ويمي seli sharti kɛnɛyali sharti wajibi la o ye 5 ye a ka sɔrɔ selibaga yɛrɛ ye silamɛ ye fɔlɔ a ka sɔrɔ selibaga ye baaliku ye ni pour que seli ka wajibiya kan n'a ma kɛ a ka kan ka faga ou bien n'a ma kɛ a bɛ jeni a fɔlɔ ye min ye a ka sɔrɔ e yɛrɛ min bɛna seli walima ni seli bi wajibi y'i kan walima n'i bi jeni ko mun i ma seli a ka sɔrɔ e yɛrɛ ye silamɛ de ye fɔlɔ yanni seli cɛ seli mago bɛ silamɛya la yanni i ka seli daminɛ fɔlɔ o tuma na wal bulugh a ka sɔrɔ fana i balikuya la o kɔrɔ de ye ni cɛ dɔw a ka sɔrɔ i ye lawa ye ni muso dɔw a ka sɔrɔ i yɛrɛ gile o tuma na a ka sɔrɔ fana i yɛrɛ hakili dafalen don fatila i ti lagalagatɔ ye o kɔfɛ yanni i ka seli yɛrɛ daminɛ i bɛna seli min kɛ a ka sɔrɔ o seli yɛrɛ waati sera o seli yɛrɛ waati sera o tuma na seli tɛ se kɛnɛyali ɲɛli wajibi tɛ se ka kɛ tant que ni seli yɛrɛ waati ma se o tuma na seli ɲɛni wajibi ma fɛn silamɛya balikuya hakili seli waati seli o ko ani kira ka wele dali nka kira ka wele dali maa caman ko 4 do nka nin kitabu in ko 5 do ale y'a 5 n'a kɛ min ye ko kira ka wele da ko n'o y'i sɔrɔ kira ka wele da ti wele wɛrɛ ye o ye silamɛya na cogo min na seli sharti a wajibi mali sharti nin y'a kɛ 5 ye ko a fɔlɔfɔlɔ ye min ye
o ye silamɛya ye i tɛ se ka kɛ selila ye abada ko seli pour que a ka fɔ i ka seli kɛnɛyara k'a fɔ seli yɛrɛ kɛnɛyara sisan a bɛna kɛ seli mago bɛ fɛn joli la kitabutigi ko fɛn 5 ko silamɛya ani balikuya ani hakili ɲumantigiya fatila i tɛ o tuma na a tɔgɔ ye di lagalagatɔ ye ani seli yɛrɛ waati seli a ka sɔrɔ fana alakira ka wele o y'i sɔrɔ comme dɔw y'a kɛ 4 ye ale y'a kɛ 5 ye o b'a yira i la a bɛɛ ye kuma kelen de ye c'est-à-dire mɔgɔw ka fɛnw jate sigi cogo olu de tɛ kelen ye o tuma na ko nin ye min fɔ a 5 la o de ye alakira ka wele kɛli k'i sɔrɔ bon alakira ka wele k'i sɔrɔ o ye mun de ye o de ye silamɛya ye bon comme o de fɔra a jɔsen fɔlɔ yɛrɛ la bon o tuma na ale nana segin a kan ko ani alakira ka wele k'i sɔrɔli o tuma na ale ko 5 don a ye tiɲɛ de fɔ parce que o y'ale ka tilali de minnu ko 4 don n'olu ma kira ka wele fɔ a la olu ko silamɛya o tuma na o fana o ye tiɲɛ de ye parce que kira ka wele fana o ye silamɛya de ye o de la n badenw n bɛ fɛ ka seli di aw ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala n'a ka kira ka fɔcogo la ka seli di aw ma inshallah aw mago de ti jɔ foyi la tuguni fɛn min tɔgɔ ye ko seli alabato ala ka diinɛ na daga tan ni daga bali la tiɲɛ ni kalo la wallahi ka fɔ ala ka dɛmɛ ma n tɛna fosi to yen fo n bɛna bɛɛ di aw ma lakika la fo k'a ban pewu ni ala jɛna n'a ye o tuma na fɔɲɔgɔnyɛ tɛ an ka diinɛ fan si fɛ fɔ dɔrɔn kafiriw ni nafigiw olu ye min don a la tari u na se ka mɔgɔw fara ka fɛrɛw ma k'u kun ci n badenw o tuma na seli wajibi sharti de fɔra ye sisan bon o tuma na seli yɛrɛ kɛnɛyali shartiw dun wa amma shurutu sihatiha fa sittatun الطهارة نعم طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك أفعال كثيرة والله أعلم بدو سلي كان يلي الشرط على مي على رسول الله عليه وسلم ويولي بل من دي او كتغو لكو سلي كان يلي الشرط ويوري سن يلي كابون نغو فتنيني ما ni o ye bo ni ɲɛgɛnɛw ye ani saniyali ka bɔ nɔgɔba ma ni o ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa se janabako nɔgɔw ma fo a ka sɔrɔ o bɛɛ saniyalen don seliji o kɔrɔ ye n'i taara ɲɛgɛn na i tɛ se ka seli fo i ka seliji ta o tuma na ka saniya ka bɔ o la walima i ye fiɲɛ fili i tɛ se ka seli fo i ka seliji ta o tuma na ani ni ayiwa janabako cogoya y'i sɔrɔ i se ka seli f'i ka janaba ko o tuma na k'i ye i saniya ka bɔ o nɔgɔ bɛɛ la pelepele bo ni ɲɛgɛnɛ ni janaba nɔgɔ bɛɛ bɔlen kɔ i la k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ seli tɛ ɲɛ fɔ selibaga k'a ɲɛsin kɔrɔ fɛ ni o ɲɛna selibaga k'a ɲɛsin kɔrɔ fɛ ni o ɲɛna o de ye n'o y'a sɔrɔ kɔrɔ e b'a dɔn n'i t'a dɔn maa t'i bolo k'a yira i la i bɛ seli ni danganiya dɔ ye ten o kɛra kɔrɔ ye sa o ma kɛ kɔrɔ ye sa o i ka seli ka ɲi nka a bɛ waajibi ye ka n'i ye kɔrɔ kɔni to yen k'i ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ o kɔfɛ i ka seli tiɲɛna wa situru la awurati a ka sɔrɔ i jurangolon dogolen don i lawura a ka sɔrɔ i lawura dogolen don ala tɛ mɔgɔ si ka seli minɛ k'i lawura to kɛnɛ kan o tuma na lawura dogoli o ye mun ni mun ye dɔnnibaw ka kuma na n'o y'an ka diinɛ lalimu ye ko cɛ lawura de ye k'a ta i bara kɔrɔ ka n'a bila i kunbere la i bara o ni kunbere cɛ o bɛɛ k'an ka datugu o tuma na ni i bara jukɔrɔla bɔlen don seli la i ka seli tiɲɛna a ti minɛ n'o y'a sɔrɔ a datuguli se b'i ye o tuma na i kunbere sanfɛla ka yɛlɛ kojugu n'o yɔrɔ bɔlen don k'i to seli la cɛw ka sɔrɔ a datuguli se b'i ye i ka seli tiɲɛna o tuma na seli yɛrɛ a ɲɛni sariti o waajibi o de ye saniya ye ka bɔ nɔgɔ ninnu bɛɛ la fɔlɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ k'i lebu fana sutura lebu suturali cɛ lebu ye k'a ta bara kɔrɔ ka na kunbere la fɛn o fɛn mana bɔ o la ni tugu ka kɛ ye o ye cɛ ka seli tiɲɛni ye o tuma na muso lawura dun
muso lawura donba manyon soso mina min sahalendo beka pumana almami bebena minga ani hadisa wane bebena minga ode ye muso yɛrɛ fan bɛɛ lawura ye fo a ɲɛda n'a bolo tɛgɛnin fila silamɛ muso mumini muso n'a ko a bɛ seli ka sɔrɔ a yɔrɔ wɛrɛ bɔlen don kɛnɛ kan min bi ye n'a ɲɛda n'a bolo tɛgɛnin fila tɛ a ka seli tiɲɛna ala mago t'a la silamɛya yɛrɛ man kan ka jɛn n'a ye o muso sina jɔlen ka ye k'o bɛ seli n badenw n'an ye nin yɔrɔ in lajɛ sa k'a ye ko silamɛya dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan kira ka hadisaw y'a sabati k'a fɔ muso fan bɛɛ ye lawura ye lawura fo a ɲɛda n'a bolo tɛgɛnin fila a yɔrɔ o yɔrɔ mana bɔ o kɔfɛ a ka seli la yɔrɔ min datuguli se b'a ye n'a ɲɛda n'a bolo fila tɛ ko a ka seli tiɲɛna mɛ cogo jumɛn de la sa anw bɛ tila k'an bolo fila da an sen kan kɔn de ye dɔnnibaabaw ye n ye n ka kalan kɛ maga n ye n ka kalan kɛ misira ne ye n ka kalan kɛ alikaba kɔnɔ ne ni n ka diplɔmi bɔra fɔ kotoko mɛ e n'o nana yan i yɛrɛ ɲɛ bɛ i baw la i ɲɛ b'i tɛnɛmusow la i ɲɛ b'i musow la i ɲɛ b'i bɛnkɛ musow la i ɲɛ b'i fanicinin musow la a bɛɛ bɛ ka taa janɛmɛ kɔnɔ e n'i ka diplɔmu nalen don o tuma na e ka diplɔmu kɛra mun ye arabukan fɔ wa tari mɔgɔw sɔsɔli de tari mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ de e ka o silamɛya kalan diplɔmu kɛra mun ye e dun y'a dɔn sariya bɛɛ la ni o y'an ka silamɛya sariya ye dɔnnibaa bɛɛ ka bɛnkan la muso yɔrɔ o yɔrɔ mana bɔ k'a to seli la n'a ɲɛda n'a bolokani fila tɛ a ka seli ala mago t'a la e y'o dɔn mɛ aw dun ɲɛ bɛ an ka muso ninnu na u bɛ don misiri kɔnɔ cogo di u disi n'u sinbara bɛɛ bi kɛnɛ ma u parilen ni letukɔlɔnkasaw ye n badenw o tuma na n balakaw aw minnu bɛ tiɲɛ ɲini aw minnu b'a kaburu jɔrɔ a k'a dɔn a ka diinɛ min tɔgɔ ye silamɛya o dɔnnibaa bɛɛ bɛnna kan ko aw fan o fan mana bɔ k'a to seli la ko a ka seli tiɲɛna koyi fɔ a ɲɛda dɔrɔn ani a bolo tɛgɛnin fila n'a bɔra o la yɔrɔ o yɔrɔ mana ye ala tuguni k'a to seli la ko a ka seli tiɲɛna jɔnni ko ten alakira ko sɔlɔlahu alaihi wasallam ko ala mago tɛ muso si ka seli la muso mun ye règle ye n'a selila ka sɔrɔ a kunkolo n'a kan bɛɛ datugulen tɛ ala mago t'a ka seli la nin bɛ alakira ka kuma wilibaliw la Bukhari nana ni nin muso o muso mana seli muso min ye silamɛ muso ye ka sɔrɔ i dun ye règle ye ka ban ka sɔrɔ i fan bɛɛ datugulen tɛ kira ko ala mago t'i ka seli la o tuma na n balakaw n'o y'a sɔrɔ seli tɛ aw ta ye seli t'a ka alimamiw ta ye seli t'a ka mɔriw ta ye seli tɛ an ni dungɔfɔlaw ta ye n'a sɔrɔla seli ye ala ta ye wa ala ko a mago t'a la a t'a minɛ n'a ma k'a ta ye wa o tuma na n'a fɔ n yɛrɛ kɛnɛ ma min tɛ a ɲɛda n'a bolo kan ye a k'a dɔn a ka seli segilen don amma a ka kira ko ten o tuma na n'an bɔra yen dun wa ko kɔ tuguni lebu in suturalen kɔ ka n'a se b'i ye de ko don lebu in suturalen kɔ ka kuma dabila k'i to seli la n'i ye kuma o kuma fɔ seli la min tɛ seli ka kuma ye o y'i ka seli tiɲɛnen ye ani ka wale camanw kɛli dabila seli la kɔrili ani yɛlɛmɛyɛlɛmɛniw ani malangoloɲaw n'u ɲɔgɔnnaw sabu ka d'a kan seli la ni ala de bɛ gundo la i n'i ka ala ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a fɛrɛlen a man kan tuguni e ka tulo kɛ o ala ɲɛkɔrɔ o b'a yɛrɛ e dalen to o ala la o tuma na seli kɛnɛyali ɲɛni sariti wajibi dɔ ye seli la ka manamana dabila seli la ala de b'a ɲɛ dɔn n badenw sisan e y'a faamu mɔgɔ min ka kan ka seli e y'a faamu seli ye mɔgɔ min ma wajibi ye o tuma na an bɛna mun di ma sisan an bɛna di e ma sisan ko sisan seli la dɔnna seli yɛrɛ kɛnɛyali saritiw dɔnna bɛn o tuma na kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ sisan seli yɛrɛ farida ye joli ye de a sunna ye joli a fadayilu ye joli fa amma faraidu salati fa salasata ashara a ko seli farida ale ye a di ma di cogo min na komi n ye jate ko in n y'a caman f'i ye
jate o jate nu manyonye e ki yakli sigiban e bita soro do ni min ta chayara o ye kelende tla flaye nyote abe kelengelendi ni min ta chayara o ye kelende tla flaye o kumana o koredi sisa ayayirila akapuma ukonona na ka fo seli tenye min ko o de ye lebu suturaliye walma inye shini ye koroma ani puma chama dablali ani wale keli wale min ni o chemai bo ale se sisan ale dana o mima na kadi mo mi ye saw se ka chaya o ba fo ani mulobaliya dablali silla ani kofle dablali silla ani kerefle fleli dablali silla o mana ni iyo fo eta chara ale tay o mbade o na nyona udela ubi chaya nyonye tlali ude keto nyote abadal lezi uma fo nyongo uma fi chamantigi mafli do mantigi mafli abe jate kelene e ka fam do otumana a jate surumani ye mi yali hali tashi do ma se ka mi famu ni ala sona o de yesisa ni mo min ko ni boraya ka fo ibita sukubala ibiteme karsaka dula ibiteme karsaka dula ibiteme karsaka dula e dunani jate o de la ibi soro ka se sukubala bon e bo dunani de don mais mimbi e kerefe no ko aba jate ko mo bi dutande don yani yenke no ko ibiteme karsa ere tala mais kuma bebe mu no fede ibita sukuba kon naskatola mana sukuba ta ko indedo iteme na dakeme de la damu gande do antuka ikase sukubala o fe bi min no fe sa seli nye chogo ani seli nye chogo nye don ko embo doronde no fe o min takara keme min takara tan abebe fengele doronde no fe so soltala o mafo nyongo otumana mbadum seli farida wode bina fiye sisa wetan sabaye ni kitabu cikin yaji ma chogo mina faraidu salati fa 13 النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود ورفع منه والجلوس من جلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعروف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال وعم نعم كذا مبدأ سلف فريدة أفضل يجمعني selingania ero seligita fori seligita le o seligita to nyumana sa era wilile o wili to nyumana kan yijo kinyeshi koroma ko nebna alaka bonya seki alama kanga joni nyani ngalla fule nyayira ala ko ni ne be sebi e ala de ala mogo yoro min kabo ibolo ko sebe ka temi yoro chamanka ala o ye nyeda de ala mina nyeda da duguma e ala kama kairila njashilendo o miri le e kono ala hakli tole ala la kani jo kinyeshi korofe ko ibina afo Allahu akbar ko yanika Allahu akbar fo ko ika seli yerengan nyasriye folo ni no ko seli chana o koro ni jo ki bolo fla korota no yija otumana ibingan yasri ka fo ala nefla kan seli ndeke ni seli fanado ni lazara do safo do fitri do fajiri do amana ke seli o seli ka ngani yey kono na ambalema do olu bi seli fo ka seli do fo ka fo ala fleka tarata lazara de seli wal man fleka araba lazara de seli mbade o te wajibiye amma fango yereke min yini na ve o seli nyere de ngani yey ala fleka seli fana seli ala de ala amene ni sera ala amene ni mase ala mbe ni nye fleka de ka yamaru la bato sabo de kwa ngaseli ibo min miri kono ni afi nenga o na jade nyote amanyini fe inenga anyini na ife ingani yadela opmana o ngani ya mimbi miri sella o wajibi ni mo fo ni mo ngani ya seli ketuma na ika seli chan bo tuma do halbi mo godo se ganyi ngalike ko eske mo godo se ga seli jitaka ni joki nyeshin koronfe kasoro seli ngani ya ti kono seli ngani ya bi kono me ala mo gobi ngani ya mena we ngani ya jelende
seli ngania mbi kono ni sella no yi ka seli cena fi ka len ngania kerengara da mama yidusu kuna ine ala cela ala fleka seli ede ye seli fana do wal mal lazara do ala mbi fi ka mene ala ika seseki to do ima ani ka fanga ala ne ka dogoya jira to do illa aninga lafu otumana ode seli ngania ye meni ko ala fleka seli fana seli na sorola seli to kono na ya soro ko ikunga nga fode ala fleka lazara seli nga eflila ko seli fana do oti fusike tanki iflila seli de togola ikon fleka seli fana seli ja lazara do ko c'est-à-dire ika fota no ni ka miri make kelenye parce que iko seli fana nga lazara do ika seli kanya machin nga tanki nyina na ngania ko seli chen ngania ko ni wajibi folo folo isella otumana do ko min kanya la ibolo fla korota le ko ibna fa Allahu akbar idondo sella ko o bolo fla korota konona na kuika oni ngania la taga nyogon fe o ko de chekan ngo te wajibi yele ngania bolo fla era korota li na kadiye munde farale men ngania ka farida la o de ye Allahu akbar folo mi ni bofo comme ni jo sella inye shine koron fe idondo sella ibi bolo korota ka fo Allahu akbar o Allahu akbar folo o de fardai ni mo fo ikaseli chana me bolo korota li aladu do ba fo ki bolo korota ka se ikamangungolo hakela do ba fo ki bolo korota ka se i bombon hakela do ki bolo korota ka se itlo hakela otumana nembe mi mana ere jade nakadiye ibi bolo korota ka dai chamanjela nakadiye ibi bolo dai konobarala nakadiye ibna nayi disla nakadiye ibna nayi klola no mi jaibi bolo flabbe korota ni bolo bana safe yoromina ibafo Allahu akbar o yika seli akai anyana foi maje o yeni korota li jai o ni bolo korotara ni bolo bana yoromina safe o ni tina bolo wala faritaka ina dinite sa ko Allahu akbar o kai foi tola oni mami ya da chamangela o fana takan ni mami ngo ndi mbolo yere korota du ikaseli kan ibini jodro ki nyeshin korofe ki kangani yasri ka fu dalati dro ko Allahu akbar ki tegen norole tu ikrela wal maki bolo minane to idisila ikaseli kan hal ni mi bolo korota ka fu Allahu akbar nga ikafo dron ko ni idaire de la ko Allahu akbar nga hal ni bolo malama o kan ni bolo yere korota ra kadda i bolo janya hakela o kan yi bolo dan yoro seli damine Allahu akbar la o be adoy otumana mbadiu nga nima o Allahu akbar folofo seli chana nima ngani yasri seli chana otumana o Allahu akbar folofoto o kasoro ijolendo isenka no sebiye ni Allahu akbar folofo isigile walma itamato kana woloka walma ibrile seli chana o bi fode ijole jaku yala ni joli sebi joli e farida e Allahu akbar folo filila ayo ko fedu ibi fatiha kala kabiskata bismillah la katabla wala dhalina amin katabla ulaybo kala nimo kala ayo ika seli chana no asore iyo don ibana ko kala ngani to dondu okmana ibi min don alni bi se Allahu akbar subhanallahi damana kata bismillah la katabla wala dalinana ni tese ka bismillah bekala iba fodoro bismillah rahman rahim ni desra ko dama fo o ibo fo o ikaseli kan ni teso shiere la du ni ko Allahu akbar iba fo alabe alakabo ni tese fatiha yarala o bekkan ikaseli kan ngani ye fatiha do ka banga fo ikaseli de chena onga e mase fatiha la folo o kuma ne ibi se mina ibi seli no ye foi tola nga ka soro ibi ka fatiha nyenyi ni fana ka kala onga ni desa ibla la yoro mina ibi ka seli ke na ye yeti wal qiyam laha fatiha kalanto fi ka wili ki jo o kalanto fana tiben iki sigi ka fatiha kala ni o ke isigi ka fatiha kala ka soro joli fanga bila joli kenaya bila ika seli chana o ko fedu imana tla fatiha kalanina ki mbere mine o e farida e ni nyina na ki mbere mine ni tari te turu ika seli chana ibi mbere de mine jaku yala mbere mine ni wajibi
o ni tlala ki kumbere minane tu ibolo kati te turu ikaseli chana I wuli ka bo kumbere minana o e wajibi ni mi ko wuli ki jo fo yi kumbere tu ibolo te ka igri ngati I te turu seli chana kumbere minani e wajibi kumbere blali ka wuli ki jo o e wajibi o tumana ni tlala o la do ibiti te turu abi fo ma ko sujudu o e wajibi ka I te turu le to duguma ka wuli ka bo duguma o fana e wajibi ni te dale to duguma ka salamu blai ka seli chana ya birli minge fi katla ka wuli ka boy ka soroka salamu bla wal ma ka soroka tamani ika seli toy o tumana ani sigili no e sigili labaye o koro e seli bana pew nga salamu mabla folo ika nga sigili minke o ibi sigili minke yani ka salamu bla o e wajibi nga tahiyya kalani o tala ibi sigi flanjani minge seli bane yani ka salamu bla o e wajibi ye ni mo ke ika seli chena o de sigili labani o nga sigili sanga jumene do salamu bise ka bla sanga mingono de do o koro e kungulo dale duguma ni kungulo wuli ka bo duguma doron ki bobara sigi hal na kadi segon kele ibo bara sigile ba fo ko assalamu alaikum o e wajibi otuman ibi sigili flanjeni fitini ni minke tarika salamu bla tahiyya kalani kote de ibi sigili sangani minke sadar ni temuli la kabo duguma seli temuli labana ki sigi folo ka soro ka fo salamu alaikum o sigili o e wajibi parce que ni tenturu laban wulili ke ko ke wuli ka joye itato e salamu bla seli chena imani joka salamu bla seli chena imani birika salamu bla seli chena seli salamu te se ka blaki to chugo shidela fo isigile o ki sigi ka salamu bla o sigili inde wajibi o asigili magote tan fo ila ibo baraka se ka dugu soro doro ikafo assalamu alaikum tahiyya kalani o te wajibi o fana da makore amna soma bo ibi o sana ibi salamu blali min fana ke salamu blali wajibi ni yeseli ke ka ba ki sigi ima fos assalamu alaikum illa katani yere o ika seli chene o kumana fo ika fo idda de la ko assalamu alaikum o wajibi o ya pereon ya dogo ni vo en tout cas inen kalama kana ye ka prononcer o krode ka boida a perenao ama pereon jangwa ka boida de men o tumana ka fo assalamu alaikum wajibi ni mo fodoro amanye o kwa bi foni salamu min done ni alfu ni lamu be salamu na ko assalamu alaikum asaka fo salamu alaikum ko ti fode ki ba fo assalamu alaikum o ngambadin seli salamu blalasa ni bi se assalamu alaikum la iba fo ko assalamu alaikum ngani teso ladun ni bi se itlale ko sella ko aywa ne tlala pew o ya bane e ka seli kai walma itlale ko sella e ko aywa ne kumbe sella wane ka seli bana c'est-à-dire fait mi ni tlala bi se ka nyogonta que ça soit akara a ndlala e walma mbana nga sella e walma aywa ne bora sella koy walma a ne kumbe ka seli minke a ne tlalo la mborala c'est-à-dire fait mi ni tlala bi se ka nyogon nta doro iya fo anglais law iya fo chinois law iya fo américain law iya fo mianga kanaw iya fo bamananga naw a bekaka me mi wajibi ale nyine ndu ife o de ko assalamu alaikum me ni maso ladu ibi se fon fena ka yira ko ne tlala nga sella morala ibo ke o dekale do daga chiko bela o to manan barum salamu blan nu fanana amba ya ambalma do olu ba fo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah do ba blau kinife do ba segi ko do ba blau kinife katla ka segi kotkuni ka blau numan fe o opmana andu mbaye assalamu alaikum wa rahmatullah do bi wa barakatuhu faraka o do ba fo era ko assalamu alayka ya rasulullah do bo fana fala bo opmana salamu bla to chama imbelasa jumende nyininindo mbadin ala na ka kira min yini o de ko assalamu alaikum ikini fewa
inuma fɛ wa ayi hali n'i y'a bila k'i kun kɛ ka kabakolo filɛ jango dɔrɔn fɔ assalamu alaikum bon o tuma na ni min ko assalamu alaikum wa rahmatullah o tigi ta dun o ka ɲi a siɲɛ 2 dun o ka ɲi a siɲɛ 3 dun o ka ɲi o tuma na a k'an ka dan joli la a k'an ka dan hakɛ min na n'i yɛrɛ sɛgɛnna tuma min na n'a ka di ye i b'a fɔ assalamu alaikum o y'i bɔlen ye seli la n'o m'i diya i b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i kini fɛ i bɛ tila kɔ tuguni k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i numan fɛ i bɛ tila kɔ tuguni k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i tilenna fɛ i bɛ tila kɔ tuguni k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah i b'a fɔ fo siɲɛ miliyɔn kɛmɛ walima n'i y'a daminɛ n'i ye salamu alaikum wa rahmatullah i daminɛ i kelen ka fajiri seli i sigi ten k'a fɔ fo ka taa se seli fana ma o tuma na i bɛ sɔrɔ k'a dabila a ka seli fana seli i b'o fɛn o fɛn kɛ i b'o bɛɛ baraji sɔrɔ nka seli yɛrɛ mago bɛ jumɛn de la assalamu alaikum bɛɛ o tuma na a tɔ ninnu dun o b'a ɲɛ k'a mun k'a pɛntiri k'a yɛlɛyɛlɛ k'a baraji bonya ɔ nka n'i danna assalamu alaikum ma i ka seli ɲɛna nka n'i ko i t'a dabila bilen i mana hakɛ min kɛ o baraji na fara i ta kan ɔ alimami kɔmɔgɔ tɔw kun ɔ ni baara bɛ min na kabini alimami mana salamu fɔlɔ ye bilalen o yɛrɛ salamu bila ka taa ɔ ni baara t'o la o na to alimami kɔfɛ o na salamu fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ o ti foyi kɛ o tuma na n badenw nin ye seli faridaw jatelen ye n bɛ segin a ka teliman na a farida fɔlɔfɔlɔ o de ye ŋaniya ye ka ŋaniya siri k'a fɔ ala bɛna nin seli in kɛ yɛrɛ dɔgɔya kama ala ye ani ka masaya yɛrɛli la ani takbiratul ihrami n'o ye alahu akibaru fɔlɔfɔlɔ min n'i b'o fɔ i don tɔ seli la bolo kɔrɔtali ma fɔ a la k'a fɔ dɔrɔn alahu akibaru y'i bolo kɔrɔta y'i bolo jigin ani i jɔli o fɔli la a tɛ se ka fɔ alahu akibaru f'a ka sɔrɔ i jɔlen don i don dɔ seli la ayiwa o kɔfɛ i ka bisimilayi kala k'a ta bisimilayi la ka taa bila wala dɔɔli na amina na ni o ye a bɛ fɔ o ma ko al-fatihati bɔn o fana o kalantɔ ye fɛ o aw kalanni ye farida ye o kalantɔ a ka sɔrɔ i jɔlen don o ye farida ye i k'i kunbere minɛ o ye farida ye i k'i wuli ka bɔ kunbere minɛ na o ye farida ye i k'i ten da dugu ma o ye farida ye i k'i ten wuli ka bɔ dugu ma o ye farida ye i k'i sigi salamu bilali sigi la o ye farida ye o tuma na salamu yɛrɛ bilali o ye farida ye o tuma na o ko tɛmɛnen kɔ dun ani ka salamu bila ni assalamu alaikum ye a dɔnnen bɛ ni alifunilamu min ye ani k'i yɛsɛ kanu yanni i k'a fɔ assalamu alaikum o ka sɔrɔ e yɛrɛ bobara ye dugu sɔrɔ i ka yɛrɛyɛrɛw jɔra i ka tenduru ka wuli laban na i bobara ye dugu sɔrɔ i ka lamagamagaw jɔra hali n'i ma tahiya kalan en tout cas ni i ko allahu akbar k'i tɛ wuli ka bɔ dugu ma i ka seli bantɔ la i bɛ sigili min kɛ i bɛ a fɔ assalamu alaikum yanni i ka salamu fɔ i bɛ sigili min kɛ k'i fara ɲɔgɔn kan a ka sɔrɔ i fa bɛɛ sigira o ye farida ye ɔ i bobara wuli dɔrɔn yanni i ka sigi ka ɲɛ n'i ye salamu bila a ma ɲi f'i k'i ɲɛmajɔ de ɔ i ɲɛmajɔli o ye farida dɔ ye o tuma na seli sunna yɛrɛ ye joli ye de o tuma na seli sunna ni o de ye sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ seli a ye fɛn minnu kanu mɔgɔw ye ni ale yɛrɛ jaati kun b'o k'a ka seliw la o tuma na n badenw ni o ma ku nin na a b'an ka jɔfɛn 4 ɲini ko seli jɔfɛn 4 Sharif Usman Madana Haidara ka laseliw la seli jɔfɛn 4 o tuma na n badenw alakira sallallahu alaihi wasallam sunna a ye min naati seli kɛcogo la ni ale yɛrɛ kira ye a kɛ o kɛcogo la n'o de y'a kɛcogo ɲuman ye tuma dɔ la o ye 10